over, life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव ब्लॉग। आज हम लोग घूमने जाएंगे झूमर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर होगा और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक ब्रिज हो रहा है, मतलब ब्रिज, नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है ना, वही बन रहा है अभी। तो वही देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। और अभी तो जीसीबी से काम हो रहा है, वही इतना ही देखने जा रहे हैं हम लोग। और आगे जो भी अपडेट होगा आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। हे गाइस, हम अभी झूमर पहुंच गए हैं। ये रहा झूमर ब्रिज और इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।